राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भक्तदास जिंदाबाद, भक्तदास जिंदाबाद, रमेश भाई जिंदाबाद, रमेश भाई जिंदाबाद। बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज छात्री सौम्यश्री विशी आत्महत्या घटना को विरोध कर राज्य कांग्रेस आह्वान क्रमे 7टी दलर समर्थन डाकरे दिनिकिया ओडिशा बंद को समर्थन करी आज आसिका कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट दल पक्षर आसिका बंद अनुष्ठित होता। यह आंदोलन सकाल 6टारू संध्या 4 घंटा पर्यंत शांतिपूर्ण भाव अनुष्ठित हो जाइए। आज सकाल 6टारू कांग्रेस आसिका सांसद प्रार्थी देवकांत शर्मा नेतृत्व में दलीय कर्मी माने दलीय पताका ब्यानर और पोस्टर धरी शह शह कर्मी राज्यर मोहन सरकार विरोध में नारी निर्यातना और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दाबी में स्लोगान सह शहर परिक्रमा करते। सहर मुख्य छक विजु पट्टनायक छक, ऋषिकुल्या पोल्र मेडिकल छक, पाकलापरी छक, बसस्टाण्ड छक, कॉलेज छक, कईपुलिया छक आदि स्थान में धारणा दे रास्ता रोक करते। ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ଆସିକା ସହର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, ସୋରଡ଼ା ପଟରୁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ କରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ସୁଦୀପ୍ତା ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ସିପିଆଇ ଜୋନାଲ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହକ, ଜୟପୁର ଭଜରାମ ଲେଙ୍କା, ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପକ ଭୂୟାଁ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଦୋରା, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅମିର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 8ଟି ଦଳର ସମର୍ଥନ ଥିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକଠାରୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଆସିକା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଆସିକାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ମୁହାଁଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା। सुशांत कुमार राउत, आस्का ब्लॉक पूर्वतन कांग्रेस प्रेसिडेंट। वर्तमान आज सारा राज्य में आमर भक्तदास नेतृत्व में आमर जो बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री जनक आत्महत्या उद्यम कर मरीगले उद्देश्य नहीं आम सारा राज्य आज बंद पालन चली। आम आस्कार आमर बर्तमान 4 जगह कैंपेनिंग चली, बंद पालन आरंभ हो। सरकार को ये निवेदन करी जे भविष्य में जदि नारी निर्यातना बढ़ ताहले आम निश्चित भाव आंदोलन को आगू बढ़े नौ। सौम्यश्री भली जड़े साहसी जदि ये निर्यातन शिकार हम साधारण घर परिवार झील मान अवस्था कौन हम एटा तो समस्त को आश्चर्यचकित करेतु गोटे साहसी झील 7 मास धरिक सब प्रकार अभियोग जनवा सत्वे सरकार आर किसी कौन पदक्षेप नहीं पारे जोटा कि बाध्य आत्महत्या उद्यम कले यहाँ सरकार माने अपारगता। तेणु ये सरकार इस्तीफा दिंतु। बाकी वर्तमान आमर जहाँ आईन श्रृंखला विपर्यस्त हो श्रृंखलित व्यवस्था को आणतु आमर वर्तमान नारी निर्यातना को बंद करा जाए। सेटा हूँ आमर प्रमुख।